आउट हैं और ये वो, तो घर के सारे कंटेस्टेंट्स को एक बाकायदा वाला मौका मिल गया कि नताशा को अब सिर्फ लाउड कहना है। और मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि आपके लाउड 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 कहने के बावजूद आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं सारे कंटेस्टेंट्स की बात कर रही हूँ उनको निकाल के, कि आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी नताशा अली को निकाल के, कि आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी नताशा अली को प्रोवोक करने में, उसको पोक करने में। आप लोगों ने मेरी चीज़ें छुपाई, आप लोगों ने मेरे कपड़े छुपाए, आप लोगों ने मेरा मेकअप छुपाया, आप लोगों ने मुझे किस तरह से तंग नहीं करना चाहा। मेरी पानी की बोतल फैजान ने छुपाई जो उन्होंने अभी कन्फेस किया, लेकिन मैं उन बातों पर लाउड नहीं हुई क्योंकि मुझे ये पता था कि ये बातें लाउड होने वाली हैं। मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि आपका इतना सारा प्यार देखने के बाद अली सिकंदर, मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपके लिए स्टेटमेंट दी कि आप माथे पे आंखें रखते हैं, आप सेल्फिश हैं और आपको जहाँ खाना मिलता है आप वहाँ चले जाते हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप बहुत बड़े दिल के इंसान हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आई एम सॉरी। तो और क्या इनविटेशन आएगा तुम्हारे लिए? ठीक है, डन। है ना? और अभी वेट फॉर अ वाइल, इट विल फील मच बेटर नाउ, मच बेटर। मैंने भी देखा आफ्टर दिस टास्क इट विल फील मच बेटर। दिस वाज द रीजन इन द आफ्टरनून, है ना, जो मैंने आपसे पूछा था। हाँ, उस वक्त भी और उनके जाने के बाद भी। आप लोग सब देख रहे हैं कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है, कुछ बातों से सब वाकिफ़ हैं और कुछ बातों से वाकिफ़ नहीं हैं। तो मैं सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहती हूँ अली भाई से, क्योंकि जब उनकी वजारत आई तो कुछ नोक झोंक हुई और वो बड़े हैं और क्योंकि मैं बहुत सारी बातें सुन रही थी लोगों से और मुझे लगा कि शायद वो वाकई जैसा उनको कहा गया कि वो फेक हैं या वो गलत साइड लेते हैं या वो झूठी कसम खाते हैं या जो भी है, तो शायद वो चीज़ें मुझे लगा कि शायद यही सच है। और उससे पहले मेरा उनके साथ कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ और ना कभी कोई बात हुई और ना हमने कभी कोई बात की वो अच्छे से। बल्कि जब हमने पहला टास्क खेला था तो वो कार्ड मांग रहे थे नताशा से, तो नताशा ने जब नहीं दिए तो वो मेरे पास आए और मेरा ऑलरेडी एक कार्ड मिस था तो मैंने उनको कार्ड्स दे दिए। उसके बाद अच्छा टाइम गुजरता रहा। फिर जब उनकी वजारत आई तो हम सब यही चाहते थे कि जुनैद वज़ीर बने, तो थोड़ा सा शायद एक वो बुरा फील था। और फिर जो चीज़ें और जो बातें मैं दूसरों से सुन रही थी उनके लिए, तो वो सुनते हुए मुझे ऐसा लगा कि शायद वो वाकई ऐसे ही हैं, या जैसे उन्होंने मुझे कहा कि कोई भी बात कर रहा था कोई तो स्टोरी पीछे कोई भी थी लेकिन शक्ल तुम्हारी आ रही थी कि सब अरूबा के बारी है। ऐसे ही मुझे भी लगा कि क्योंकि जब अली भाई आगे कोई बात कह रही थी तो मुझे लग रहा था कि जैसे वो कोई स्टोरी बना रहे हैं और मैं उनके साथ एक दफ़ा लाउड भी हो गई। तो मैं उसके लिए अली भाई आपसे दिल से सॉरी बोलती हूँ। आपने हमेशा बहनों की तरह प्यार किया और समझाया भी और आपका हंसी मजाक हमेशा याद रहेगा, तो मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। दूसरा सॉरी मैं बोलना चाहती हूँ नताशा को, क्योंकि एक बात है जो शायद किसी को नहीं पता। जब हम बोरी वाला टास्क खेलने के लिए गए थे तो क्योंकि नताशा के साथ शायद आने के कुछ दिन बाद ही लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी सबकी, और मुझे ऐसा लगता है कि नताशा दिल की अच्छी है, ज़्यादा लाउड होकर बात करती हैं और बहुत ज़्यादा चीखती हैं। उन्होंने जेल में मुझे बहुत ज़्यादा बातें बोली और मैं उस टाइम बिल्कुल खामोश थी, मैंने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बहुत कुछ बोला और मैं उसके बाद से मैंने ये सोच लिया कि शायद मेरी और उनकी कभी नहीं बन सकती, और क्योंकि आपके दिल में बातें रह जाती हैं, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जब चीज़ें आपके सामने आती हैं तो आपको लगता है कि शायद
کچھ چیزیں ایسی نہیں ہیں. جیسے مجھے لگتا تھا کہ ٹھیک ہے وہ لاؤڈ ہیں, وہ برا بولتی ہیں یا کچھ بھی, لیکن میں اس بوری والے ٹاسک میں جب ہم گئے تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ہم نے سب سے پہلے نتاشا کو آؤٹ کرنا ہے, اور پلان کیا ہوا تھا میں نے اور مشل نے کہ کیونکہ نتاشا کے ساتھ ایک لڑائی سی بس چلتی رہتی تھی, نوک جھونک, اور نہ میری اس سے بن رہی تھی نہ مشل کی بن رہی تھی, چلتی رہتی تھی نوک جھونک, اور نہ میری اس سے بن رہی تھی نہ مشل کی بن رہی تھی. تو اس لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جا کے نتاشا کو سب سے پہلے آؤٹ کریں گے. اور اکثر ٹاسک میں ہماری کوشش بھی یہی ہوتی تھی کہ ہم نتاشا کو ہی آؤٹ کریں اگر ہم کھیل رہے ہیں تو اس کے لیے ایم سوری نتاشا. اور باقی میں عمر کو سوری کہنا چاہتی ہوں کیونکہ بیچ میں جو حالات اور چیزیں تھیں ان کو دیکھتے ہوئے شاید مجھے لگا کہ عمر جو ہے وہ, کیونکہ کچھ باتیں ایسی سننے میں آ رہی تھیں, تو شاید مجھے لگا اور میں نے عمر کی برائی کی کہ عمر نے اس طرح کیا اور عمر مطلب وقت کے ساتھ بدل گیا اور اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جو بھی. تو آئی ایم سوری عمر, اور میں سوری کرنا چاہتی ہوں فیضان کو کیونکہ اسٹارٹنگ میں نے اس کی برائیاں کی اور مجھے لگا کہ جیسے میں نے ایک شاید آپ لوگوں نے کلپ دیکھا ہوگا کہ میں نے کہا بھی عمر کو بیٹھ کر کہ جو سب کا دوست ہوتا ہے وہ کسی کا دوست نہیں ہوتا. تو پھر تو چیزیں تھیں جس کے ساتھ ساتھ پھر جب فیضان کی اس ٹائم فیضان سے اتنی دوستی نہیں تھی, جب ساتھ ساتھ پھر کچھ وقت گزرا تو لگا کہ نہیں, کیونکہ پھر ہم سب اچھے دوست بن گئے تو مجھے لگا کہ شاید وہ میری جو سوچ تھی وہ غلط تھی. اور لڑائیاں ہر گھر میں ہوتی ہیں, تو اس گھر میں بھی ہوئی, ہم بہن بھائی ہو کر بھی آپس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں, پھر ہنس کر بات بھی کر لیتے ہیں. تو میں باقی جو کنٹیسٹنٹ چلے گئے ہیں, اگر کسی کو بھی میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے ایم ریلی سوری, اور جو یہاں پہ باقی باہر ہیں ان سب کو بھی سوری سوائے جنید کے. اور باقی میں شاباشی دینی چاہوں گی اپنے آپ کو کہ میں نے ہر ٹاسک بہت اچھے سے پرفارم کیا ہے, اور اتنی چوٹیں کھانے کے باوجود بھی میں نے ہمت نہیں ہاری, تو میں اس کے لیے خود کو شاباشی دینا چاہوں گی. اور میں شاباشی دینا چاہوں گی کہ میں نے کبھی بھی اگر کسی کو کچھ بھی بولا ہے تو وہ دل سے نہیں بولا, اور میں ایک جذباتی لڑکی ہوں, غصے میں آ جاتی ہوں اور دل سے نہیں بولی اور میں دل میں نہیں رکھتی. اور جو آج دل میں تھا نتاشا کے لیے دل سے نہیں بولی اور میں دل میں نہیں رکھتی, اور جو آج دل میں تھا نتاشا کے لیے میں نے دل سے نکال دیا. تو باقی میں اپنے آپ کو اس بات کے لیے بھی شاباشی دینا چاہوں گی کہ میں نے اپنی وزارت میں باعث ہونے کی کوشش نہیں کی گئی, بلکہ مجھے باعث ہونے کے لیے کہا گیا کہ میں باعث ہوں, اور میں نے باعث ہونے کی کوشش کی. لیکن اللہ جانتا ہے میں نے جتنے بھی ٹاسک سب نے پرفارم کیے, میں نے اس میں جو بھی فیصلہ دیا وہ تو میں ان کو جتوا دوں, اور کسی بھی ٹاسک میں میں نے باعث ہونے کی کوشش نہیں کی, اور نہ ہی میں نے کوئی ایسی حرکت کی, تو اس کے لیے میں خود کو ہونے کی کوشش نہیں کی, اور نہ ہی میں نے کوئی ایسی حرکت کی, تو اس کے لیے میں خود کو شاباشی دینا چاہوں گی. سوائے جنید کے ہیں کوئی چیز دو مجھے, کوئی چیز یہ جو تم نے یہ کہا ہے نا سوائے جنید کا, میں کہتی ہوں ویری گڈ. اس سے اس نے مجھے سوری نہیں بولا, دودھ نہیں دیا تھا, سوری نہیں بولا اس نے مجھے. کس بات کا تمہیں دودھ نہیں دیا میں نے؟ اس نے مجھے سوری نہیں بولا, دودھ نہیں دیا تھا, سوری نہیں بولا اس نے مجھے. کس بات کا تمہیں دودھ نہیں دیا میں نے؟ جی, سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تماشا نے مجھے اپنے آپ سے دوبارہ سے ملا دیا. مجھے لگتا ہے کہ میں جیسا تھا میں اب ویسا ہی ہو گیا ہوں, کیونکہ زندگی کے ایک بہت بڑے لیسن کے بعد مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں شاید اپنے آپ کو بدل دوں گا, اور مجھے لگتا تھا کہ وہی ٹھیک ہے.
इसीलिए मैं इस तमाशा के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहा था. मुझे नहीं पता था कि क्या होगा, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या सही करूँगा क्या गलत करूँगा. लेकिन खैर मैं इस शो में आया और आज मैं ये कहता हूँ कि मुझे अपना आप दोबारा से मिल गया इस शो की वजह से. बहुत चीज़ें सही हुई, बहुत चीज़ें गलत हुई. मैं सबसे पहले उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा जिनको मैं रिग्रेट करता हूँ और जो गलत हुई. कुछ बातें सब जानते भी हैं और कुछ बातों से वाकिफ़ नहीं हैं जो कि मेरे दिल में हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं सबको बताऊँ, जो मेरी पूरी फैमिली है, सारे कंटेस्टेंट हैं, उन तक वो बात पहुँचे. सबसे पहले मैं बात करूँगा अपनी वजारत की. जब मुझे वजारत मिली और एज अ वज़ीर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सारी चीज़ें मैं चाहता था कि मैं उन सारी चीज़ों को फुलफ़िल करूं. और मेरा पहला दिन स्टार्ट हुआ, उसके बाद जब पहला टास्क आया सब कुछ बहुत सही चल रहा था. पहले टास्क में जब पहला गेम खेला गया और उसमें मैंने खुद से चीज़ों को अपनी तरफ से जो गेम के रूल्स थे उन चीज़ों को मैं बस फॉलो करता गया कि मैंने कहा ये वाले रूल्स इस तरीके से होंगे, उस तरीके से होंगे. मैंने गलती की और जब एक फ़ाइनल डिसीजन पर आई बात, जहाँ पर एक जगह जुनैद था जो उस वक्त मेरा मुशीर था और एक तरफ ज़ैनब थी, तो मैंने वो एक डिसीजन लिया जो कि सही नहीं था. मैं यहाँ पर किसी की भी दिल आज़ारी, मैं जिन चीज़ों से सबसे ज़्यादा डरता हूँ, मेरी तरफ से किसी का दिल ना दुखे, किसी की दिल आज़ारी ना हो. लेकिन मेरे उस डिसीजन की वजह से फैज़ान भी डिसअपॉइंट हुआ था, अरूबा भी रोई थी, मुझे बहुत बुरा लगा था. तो फैज़ान, अरूबा, आई एम रियली सॉरी. चाहे वो कुछ भी हो, मैं उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता. गलती होती है कि मुझे जिन चीज़ों का मुझे नहीं पता था वो मुझे पूछनी चाहिए थी, बादशाह सलामत से पूछनी चाहिए थी. पर इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन. बीइंग अ वज़ीर मुझे बहुत फेयर हर चीज़ में बैलेंस लेके चलना चाहिए, जो कि आज से सबसे पहले जो है वो एक ये गलत डिसीजन हुआ था. और उसके लिए मैं अरूबा से और फैज़ान से मैं सॉरी करता हूँ. दूसरी ये चीज़